होगा ना यहाँ पे 2 रूम फोटो लीजिए होगा ना कोई ছোট ছোটই মতো এটা होगा ना আমার তিনজন কামলে ঘুম বাপ চিপা হইব না রুমটা কত দেখতো আচ্ছা ভিজা চিপা চিপা লাগতো কাজল তাহলে ঠিক আছে ঘুমায় দেখতো আরে না ঘুমায় দেখ না হ্যাঁ তো ঠিকই আছে ওটা থেকে 1500 টাকা দিয়ে ওটা এটা तो बात है 2 4 घंटे का 4 आदमी रहेगा एसी के साथ 4 आदमी ना 5 आदमी धरिया मेरा भैया है अरे छबे भैया जो बोल रहे हैं हम तो सोचते हैं 4 आदमी एसी के साथ 1300 नहीं मेरे को नॉन एसी मेरा सामान आप अपने में डिसाइड कर लीजिए हम क्या बोल सकते हैं मतलब 1000 में इसका प्राइस 1000 पे 4 आदमी হ্যাঁ ওইটা মানে ঠিকই লাগতেছে ভালো এটা হয়েছে और हम तो 5 জন हम नो বিট্টু আমরা এখানে 3 জন হ্যাঁ বুঝছো একটু জায়গাও আছে চলে আসি আরে মাটিটাও ঘুমাইতে পারবো না কাজল ওইটা ইচ্ছা না আমার তো প্রবলেম নেই এইটা তো গরম লাগে তোমার আরে এসি লাগবো তো এসি লম্বে গরম লাগছে কেন আমার লাগছে হ্যাঁ তো কাজল আচ্ছা এসি দে দে এসি দে দে ওই যখন তিনজন হবে মনে আগে একটা ঘুমায় দেখ না ঘুমায় দেখ কিছু দেখতে যাবো শুনো ঘুমাতো শুনো ঘুমা বাড়িতে ঘুমিয়ে যাবো আরে নিচে ঘুমাও না এখানে ঘুমায় দেখো না रेगुलर 3 आदमी ही रहते हैं मेजे पे ও আচ্ছা না পিছি একই বেশি নাটক করো তুমি একবার ঘুমায় দেখো না হয় নাকি दादा रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप जिस तरह से यूज कर रहे हैं ना कोई दूसरा आएगा तो बोलेगा सब चेंज करने के लिए हां ठीक है आप लीजिएगा तो नहीं आपका तो कोई कंफर्म नहीं हां आप ही आगे बोलेगा कि भाई ये सब तो कोई बैठा हुआ है लेकिन हम तो कुछ किए नहीं है होगा चाय का बैग उठा কাজল आपको जो बोल वो लगाएगा तो चेंज करिए आपको क्या लेना है पहले बोलिए ওই কত আগে কম ভালো ভাই এটাই ক লবিটা এটা তো আবার এসে লিখে কি করবা एसी लेके ना बुद्धि करो আচ্ছা এসিটা কত 4 आदमी का एसी रूम 1300 रुपए एक आदमी एक्स्ट्रा जाएगा 200 रुपए जाएगा তাহলে আমরা ওইটাই লই তাহলে হ্যাঁ চল কত হলো কোনটা এসি ছাড়া হ্যাঁ আমরা ওইটাই লই তাহলে हाँ वो तो हां वो तो दे दो 1500 का वो नॉन एसी है वो भी हां हां अगर ठीक है AC हो जाएगा कीजिएगा तो 1200